जय जगन्नाथ दर्शक बंधु सर्वे भवन्तु सुखिन समस्ते खुशी रुहंतु आनंद रुहंतु जगज्जननी माँ शारदांकर आशीर्वाद समस्त उपरे रहू। दर्शक बंधु आजिर कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा कुंभ राशि 2025 रो सठिक 6टी भविष्यवाणी। कुंभ राशि 2025 कुंभ राशि 2025 भाग्यफल, कुंभ राशि 2025 भविष्यफल, कुंभ राशि 2025 किपरि कटिबो से विषय रे आजिर ए कार्यक्रम। दर्शक बंधु विपद परे परे संपद थाए एवं संपदर परे परे विपद थाए। कर्मण्ये व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। जदि आपणकर कर्म ठीक थाए तबे निश्चित भाव रे आपण शुभ फल लाभ करती। बिलीव इन कर्म। प्रथम कर्म को विश्वास करंतु, उत्तम कर्म करंतु, निश्चित भाव रे उत्तम फल प्राप्ति करिवे। धारयते इति धर्म। मनुष्य धर्म एथिपाई करे जे धर्म करिबा द्वारा मनुष्य मुख्यता प्राप्ति करिथाय। धर्म करिबा द्वारा मनुष्य ऐश्वरिक आशीर्वाद लाभ करिथाय। धर्म करिबा द्वारा मनुष्य निजर प्रारब्ध को मध्य काटिबार शक्ति रखिथाय। तब दर्शक बंधु वर्ष 2025 प्रत्येक कुंभ राशि पाई खुशी और आनंद नहीं आसुची। सजबाज हुंतु, शुभ फलर प्रसाद आपन को निश्चित मिलेबो। तबे 2025 कुंभ राशि पाई सत्य सठिक 6 भविष्यवाणी आज आम जानिबा। तेबे वर्ष 2025 रे मे मास 15 तारिख परे आपणक राशि पाई प्रायतः संपूर्ण शुभ समय आरंभ हो। 29 मार्च 2025 परे आपणक राशि राशियाधिपति महाग्रह शनि कुंभ राशि मीन राशि को गोचर करबा परे आपणक पाई शुभ समय ऑलरेडी आरंभ हो। किंतु 15 मे परे आपणक राशि शुभ समय अत्यंत प्रखर भाव रे गति करिवो एवं आपण निश्चित भाव रे पूर्ण शुभ फल प्राप्ति करिवे। तबे दर्शक बंधु गुरु ग्रह आपणकर पंचम भाव को जीवे 15 मे परे। आपणकर राशि पाई प्रथम भविष्यवाणी होउछि हजि जाइथिबा संपर्क, हजि जाइथिबा सम्मान, हजि जाइथिबा धन, हजि जाइथिबा कर्म, हजि जाइथिबा मित्रता आपण आउ थरे प्राप्त करिबार सुजोग लाभ करिवे। प्रत्येक कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य निश्चित भाव रे परिवर्तन दिग को गति करिवो। द्वितीय भविष्यवाणी आपणक राशि पाई ताहा होछि विभिन्न उपाय माध्यम रे विभिन्न दिगरु अर्थ लाभ करिबार सुजोग आपण प्राप्त करिवे। धनधान्य क्षेत्र रे वृद्धि घटिबो एवं धनधान्य प्राप्ति पाई केउ कर्म करिबा आवश्यक से कर्म आपणक पाखरे पहुंचिबो। तृतीय भविष्यवाणी आपणक राशि पाई आपणक राशि स्वामी ग्रह शनिदेव 29 मार्च 2025 रे आपणक राशि द्वितीय भाव को गोचर करबा द्वारा शनि 7.5 समय भोग होउथिले मध्य शनि दशा आपण भोग करुथिले मध्य आपण को भूमि भवन वाहन लाभ करिबा सहित शुभकर्म करिबार सौभाग्य प्राप्ति हो। विशेष करी आपणकर अर्थ सेक्टर टी एवं वर्किंग लाइफ, कैरियर लाइफ, जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ रे आपण निश्चित भाव रे प्रोग्रेस करिवे, ऊपर को उठिबे। एवं विशेष करी आपणक राशि पाई चतुर्थ भविष्यवाणी आपणक राशि पाई 18 मे 2025 रे राहु ग्रह
ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ। ଅଧିକ କର୍ମର ପ୍ରେସର ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପେଟ ଜନିତ ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ସପ୍ତମ ଭାବସ୍ଥ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ 23/11, 24/11, 25/11 ନକ୍ଷତ୍ରର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସମୟ ଉପନୀତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବିବାହ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିବାହ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଳି ମକଦ୍ଦମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଚୟନ କରିବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ। 2025 ବର୍ଷଟିକୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ବିଶା ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରିଶକ୍ତି ତ୍ରିଦେବ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।